जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन का उद्घाटन। सुकान मजूमदार बोले, मोदी ने बदली रेलवे की तस्वीर। जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार और राज्य के मंत्री अर्जुन सिंह मौजूद रहे। अपने संबोधन में सुकान मजूमदार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन की शुरुआत कर भारत ने नया इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सिर्फ बड़े स्टेशनों को ही नहीं बल्कि जलपाईगुड़ी रोड, हल्दीबाड़ी जैसी सीमावर्ती और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। कार्यक्रम के दौरान सुकान मजूमदार ने राज्य के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने सिद्धि कुल्हा चौधरी के हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन, वांगचुंग बांगरू के अनशन और ऋतभ्रत बैनर्जी के गुट को लेकर भी टिप्पणी करते हुए तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेदों को निशाना साधा। दिन माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे आज के गोटा भारतवर्षेर ৭৫টি अमृत भारत स्टेशन शुभ उद्बोधन होते चलेছে। আজকে আমি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন এবং শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বরিষ্ঠ নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রী অর্জুন সিং সাহেব উপস্থিত আছেন। আমাদের জলপাইগুড়ির সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়, যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই জলপাইগুড়ি স্টেশন রোড স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশনের শিরোপা পেয়েছে এবং তার শুভ উদ্বোধন হচ্ছে, তিনিও আমাদের মাঝে Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. উপস্থিত আছেন এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অমৃত ভারতের শুভ উদ্বোধন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে হবে এবং এটা আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্যের বিষয়। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এইভাবে প্রান্তিক জেলাগুলোর জন্য ভাবেননি। প্রথমবার নরেন্দ্র মোদী সাহেব এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যিনি এই প্রান্তিক জেলাগুলোর কথা ভেবেছেন, এই জেলার স্টেশনগুলোর কথা ভেবেছেন, এই জেলার সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যারা এই স্টেশনগুলোকে ব্যবহার করেন তাদের দৈনন্দিন সুখ সুবিধার কথা ভেবেছেন। স্টেশনে এলে যে সুখ সুবিধাগুলো প্রয়োজন হয় সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাহেবকে আমাদের তরফ থেকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে আশীর্বাদ, সরকার হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গকে ১০০-র বেশি অমৃত ভারত স্টেশন মাননীয় রেলমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দিয়েছেন। এটা একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি। দেখুন, আগামী দিনে যদি অমৃত ভারত স্টেশনকে ফেজ 2 বা ফেজ 3 শুরু হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণ থাকবে। শুধু তো অমৃত ভারত স্টেশনই নয়, অলরেডি হাই স্পিড রেলের কথা ঘোষণা হয়েছে, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর, যার মাধ্যমে গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত হাই স্পিড রেল করিডোর তৈরি হবে। অর্থাৎ রেলওয়েকে নিয়ে আমাদের সরকার, কেন্দ্র সরকার, এখন তো রাজ্য সরকারও অত্যন্ত সিরিয়াস এবং সেই জন্য আমরা ইউপিএ আমলের তুলনায় আমাদের বাজেটকে 3 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করেছি। আমি আমার ভাষণেই আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়েছি, 2009 থেকে 14 ওই সময় প্রতি বছর 4,300 কোটি টাকা করে পেতাম আমরা, সেটাকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 26-27-এ 14,000 কোটিতে আমাদের সরকার নিয়ে গেছে। এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভালোবাসা বা স্নেহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी।
30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ।